إذا أنا أضع. إذا أردت أن أقول أنا أضع سأقول je mets. Je mets. أنا أضع. je mets. je mets. إذا أردت أن أقول أنا لا أضع. أنا لا أضع. je ne mets pas. إذا قلنا أنا أضع je mets. je mets. أنا لا أضع je ne mets pas. إذا ne pas تعني لا. ne pas تعني لا. إذا je ne mets pas. je ne mets pas. أنا لا أضع. إذا je ne mets pas. أنا لا أضع. أضع قدمي هنا. je mets les pieds ici. إذا ici تعني هنا. je mets أضع les pieds القدمين أو الرجلين. إذا je mets les pieds ici. je mets les pieds ici. je mets les pieds ici. إذا أردت أن أقول أنا أضع سأقول je mets. حاولوا أن تركزوا معي وترفعوا ذاكرة الحفظ لديكم. إذا je mets. je ne mets pas لا أضع. je mets les pieds ici. حاولوا أن تكتبوا هذا. حاولوا أن تكتبوا 3 جمل وحاولوا أن تحفظوها. إذن سأكمل 100 جملة. أضع هذا القناع. أضع je mets هذا ce القناع masque. masque. je mets ce masque. أضع كبريائي جانبا. je mets ma fierté de côté. je mets أضع ma fierté. كبريائي ma fierté. de côté جانبا. je mets ma fierté de côté. je mets ma fierté de côté. je mets ma fierté de côté. ma fierté. نقول ma fierté ولكن عندما نتكلم نقول ma fierté. de côté جانبا. إذا je mets أضع ma fierté كبريائي de côté جانبا. je mets ma fierté de côté. تسأل مثلا شخص ما أي واحد أضع. je mets laquelle. je mets laquelle. أي واحد أضع. je mets laquelle. laquelle. أي واحدة أضع. يمكن نقول أي واحدة أضع. إذن laquelle أي واحدة. laquelle. 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 je mets laquelle. أي واحدة أضع. je mets laquelle. أنا أعرف أين تضع المفاتيح. je sais. أنا أعرف où أين tu mets تضع les clés المفاتيح. je sais où tu mets les clés. je sais. أنا أعرف où أين tu mets تضع les clés المفاتيح. je sais où tu mets les clés. je sais où tu mets les clés. je sais où tu mets les clés. أنا أضع مسيرتي على المحك. je mets ma carrière. je mets أنا أضع ma carrière مسيرتي en jeu على المحك. je mets ma carrière en jeu. 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 أنا أضع مسيرتي على المحك. je mets ma carrière en jeu. ma carrière مسيرتي. إذن يمكن نقول أيضا مستقبلي. en jeu على المحك. أضع كل شيء في كيس القمامة. je mets tout dans un sac poubelle. un sac poubelle أي كيس القمامة. un sac. un sac. كيس poubelle قمامة. un sac poubelle. أو la poubelle أي المكان الذي نضع فيه القمامة. ذلك الشيء الذي نضع فيه القمامة. je mets أضع tout كل شيء. tout. je mets tout. إذا أردت أن أقول فقط je mets tout أضع كل شيء. je mets tout في dans. في
dans un sac أي كيس poubelle قمامة. Je mets tout dans un sac poubelle. Je سنة رائعة. Je vis une année géniale. Génial, رائعة. Une année سنة. Une année. Je vis أعيش. Je vis une année géniale. 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 أنا أعيش سنة رائعة. Je vis une année géniale. Je vis une année géniale. أنا أعيش سنة رائعة. أنا الآن أعيش في بلد جميل. Je vis maintenant. Je vis أنا أعيش maintenant الآن dans في le magnifique. Le magnifique أي جميل. Le magnifique أو الجميل. Pays بلد. Pays بلد. Je vis maintenant dans le magnifique pays. Je vis maintenant dans le magnifique pays. أنا الآن أعيش في بلد جميل. أنا أعيش على قارب. Je vis أنا أعيش sur على un bateau قارب. Sur un bateau. Sur un bateau. Sur un bateau. Je vis sur un bateau. Je vis sur un bateau. Je vis sur على un bateau قارب. ليس لدي فكرة عما أنا أعيشه. Aucune idée. Aucune idée. أي ليس لدي فكرة de ce que je vis عما أنا أعيشه. إذن aucune idée. idée فكرة. aucune idée أي لا فكرة. يمكن أن نقول لا فكرة ولكن نقول ليس لدي فكرة de ce que je vis. عما أعيشه. إذن aucune idée de ce que je vis. Aucune idée de ce que je vis. Aucune idée de ce que je vis. Aucune. Aucune idée de ce que je vis. Aucune idée de ce que je vis. أعيش في بلدة صغيرة. Je vis dans une petite ville. Je vis أعيش dans في une petite أي صغيرة ville مدينة ville مدينة مدينة صغيرة. إذن je vis dans une petite ville. 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 أعيش في مدينة. Je mets أضع enfin أخيرا des limites الحدود. Je mets enfin des limites. Je mets enfin des limites. أضع أخيرا الحدود. Je mets enfin des limites. Je mets enfin des limites. Je mets enfin des limites. أضع في طبقك. Je mets أضع dans في ton assiette طبقك. Je mets dans ton assiette. Je mets. Je mets dans في ton assiette طبقك. Je mets dans ton assiette. Je mets dans ton assiette. أضع في طبقك. Je mets dans ton assiette. أضع خيارا أي أختار على الحقوق. Je mets أضع. Je mets une option. Une option أي خيار sur على les droits الحقوق. إذا عندما نضع خيار أي نقوم بوضع علامة على الحقوق نقول je mets une option sur les droits. 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 Je mets une option sur les droits.